Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well everyone, welcome to the next explanation of ESP subject. Our topic today is about the history of English for specific purposes. Okay, the explanation of the history of ESP will be divided into 4 sessions. The first one is the history at the end of the Second World War. Second one is the history of ESP in 1960s and 1970s. The third one is the history during the decades of 1980s, and the last one is the history of ESP during the decades of 1990s and 2000s. Okay, let's see them one by one. Okay, the first one is the history of ESP at the end of the Second World War. At the Second World War in about 1945, it heralded an age of enormous and unprecedented expansion in scientific, technical, and economic activity on an international scale. So, this expansion in scientific, technical, and economic activity create world unified and dominated by two forces, this technology and also commerce. Jadi pada tahun 1945 pada akhir Perang Dunia Kedua muncullah atau digembar-gemborkanlah ekspansi dalam bidang atau perluasan dalam hal saintifik, teknis, dan juga ekonomi, kegiatan ekonomi. Nah, ekspansi ini mengakibatkan dunia unified dan mendominasi serta mengakibatkan dua hal yang besar, yaitu kemajuan dalam bidang teknologi dan commerce atau perdagangan. Nah, because the economic power of the US in the post-war because the economic power is in the United States after the post-war, the role of international language fell to English. Karena yang paling berkuasa dalam bidang ekonomi itu pada saat itu adalah negara Amerika Serikat, maka peran atau bahasa internasional itu jatuh kepada bahasa orang atau native-nya Amerika Serikat, yaitu bahasa Inggris. Nah, jadi oleh sebab itu pada saat itu it creates a new mass of people wanting to learn English. Nah, karena hal tersebut banyak orang atau sebagian besar orang ingin belajar atau mempelajari bahasa Inggris karena bahasa internasional sudah jatuh kepada bahasa Inggris tadi. Nah, learning English here is not for the pleasure or prestige of knowing the language, but learning English because English was the key of international currencies of technology and also commerce. Jadi learning English di sini bukan semata-mata untuk kesenangan belaka, not for the pleasure atau prestige of knowing the language, bukan hanya sekedar ingin tahu bahasa Inggris itu sendiri, tapi karena bahasa Inggris telah digunakan sebagai international currencies of technology and commerce tadi, digunakan dalam dua hal yang besar tadi, yaitu dalam perkembangan teknologi dan juga perdagangan dunia. The next one is the history of ESP in 1960s until 1970s. So, in this era, according to Hutchinson, the changes in world market because of the Second World War resulted in the rising of English for specific purposes as a discipline. Due to the development of world's economy, which is resulted in the progress of technology, economic power,
and also it increased the amount of overseas students in English-speaking country. Nah, karena perkembangan dalam bidang ekonomi secara mendunia, hal ini mengakibatkan progres yang pesat dalam bidang teknologi dan juga ekonomi, serta juga dalam hal meningkatnya siswa atau pelajar dalam mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. And also it caused English at that time used as a neutral language to be used in international communication. Meningkatnya pelajar yang ingin belajar bahasa Inggris juga diakibatkan karena bahasa Inggris itu digunakan sebagai neutral language, bahasa yang netral dalam komunikasi secara internasional. And then in 1960s and also in 1970s, in the end of 1970s, 5 phases or ESP in both theory and practice undergone in 5 phases. Jadi ESP secara praktek dan juga teori muncul dalam 5 fase dalam era ini. Yang pertama, register analysis. The second one is rhetorical and discourse analysis. The third one is target situation analysis. The next, analysis of study skills and strategies, and the last one is analysis of learning needs. Okay, let's see them one by one. In register analysis, in this phase, the language teachers' aim at that time was to identify lexical and grammatical features of the registers, and the teaching materials focus on linguistic features which represented in the syllabus. Jadi pada fase ini, guru pada saat itu tugasnya adalah untuk mengidentifikasi fitur-fitur leksikal dan juga gramatikal. Dan materi pengajaran juga fokus kepada fitur-fitur linguistik yang ada pada silabus. Dan yang kedua adalah rhetorical and discourse analysis. So, the priorities in this phase is, the first one is about the understanding of how sentences were combined in discourse to produce meaning. Jadi bagaimana kalimat itu dikombinasikan dalam discourse untuk menghasilkan makna yang bermakna, kalimat yang bermakna. And the second one is to identify the organizational patterns in text, untuk mengidentifikasi pola organizational dalam teks. Dan yang terakhir adalah to specify the linguistic means by which these patterns are signals. And then untuk menspesifikasi penggunaan makna linguistik yang ada di dalam discourse. Third phase is target situation analysis. Target situation analysis is also known as the learner-centered approach. Nah, analisis target situasi juga dikenal dengan pendekatan berpusat pada siswa. In this phase, ESP was based on the reasons of why students learn English. Nah, pada fase yang ketiga ini sudah mulai muncul alasan, didasarkan pada alasan kenapa siswa belajar bahasa Inggris. And the purpose of an ESP course focus on the target situation analysis, for example, to make learners or students function adequately in target situation, and also to identify the target situation. Nah, pada fase ini fokusnya adalah untuk mengetahui atau menganalisa
target situasi yang dibutuhkan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Fase selanjutnya, the next phase is the analysis of study skills and strategies. In this phase, the principal idea behind the skill-centered approach is that underlying all the language use, there are common reasoning and interpreting processes which enable learners to extract meaning from discourse. Jadi, inti dalam analysis of study skills and strategi di sini adalah mengajarkan siswa bagaimana extract meaning from discourse, mengekstrak atau mengambil makna dari wacana. For example, strategi yang digunakan guessing the meaning of words from context, menebak makna dari kata sesuai dengan konteks yang ada dalam sebuah teks. The last one is analysis of learning needs, atau bisa juga dikatakan sebagai learning center approach. Nah, dalam analysis of learning needs di sini adalah the stage of which involve considering the process of learning and students' motivation, and also working out what is needed to be enable students to reach the target, exploiting in the English for occupational purpose or English as academic purpose classroom skills, which students develop from their specific academic study and taking into account the fact that different students learn in a different ways. Nah, pada analisis learning needs di sini melibatkan pertimbangan proses pembelajaran serta motivasi siswa, dan juga mengetahui kebutuhan siswa dalam mencapai target yang mereka inginkan terkait dengan English for occupational purpose kah atau English for academic purpose kah. Nah, jadi di sini dalam analysis of learning needs di sini menekankan pada fakta bahwa siswa yang berbeda belajar dengan cara yang berbeda juga. Jadi siswa A dan B berbeda dan mereka juga belajar dengan cara yang berbeda. Okay, let's come to the history of ESP in the decades of 1980s. Nah, pada tahun dekade 1970-an tadi sudah fokus kepada konsep learner center approach. Nah, pada tahun 1980 tetap dilanjutkan pendekatan learner berpusat pada siswa. Dan pada tahun ini, tahun 1980 ini, there is a controversy, analysis of ESP appeared, which is divided into wide angle approach and narrow approach. Wide angle approach here means that it advocated for the teaching of English through topics beyond student specialist areas. Jadi fokus kepada pengajaran bahasa Inggris dan mengajarkan sesuai topik spesialis area atau topik khusus yang dibutuhkan oleh siswa. And narrow approach here, it claimed that the focus of the language studies should be on the student-specific areas of development. Fokus dari pembelajaran atau ilmu bahasa harus didasarkan pada perkembangan pembelajaran siswa secara khusus. And in this era, there's the two key ESP terms appear, genre analysis and rhetorical move. Jadi pada tahun 1980 ini muncul dua istilah ESP. Yang pertama yaitu genre analysis dan yang kedua rhetorical moves. Dalam genre analysis di sini, it related to the terms of how the text should be written or spoken, what issues it will address,
and how it can do this. Nah, dalam genre analisis ini terkait dengan bagaimana teks tersebut dituliskan atau diucapkan. Dan dalam rhetorical moves, it contributing to constituting a genre and serve a communicative purpose, subordinate the overall communicative purpose of the text. Nah, secara sederhananya, genre analisis di sini lebih kepada tekstual dan rhetorical moves lebih kepada kontekstual. Dalam genre analisis ada 5 jenis genre secara umum, yaitu naratif, deskripsi, argumentatif, persuasif, dan eksposisi. Nah, secara tekstual mungkin dipelajari di sini linguistic features-nya atau how the text should be written or spoken. Dan dalam rhetorical moves itu lebih kepada kontekstual. Nah, lebih kepada situasi bagaimana teks tersebut digunakan sesuai dengan konteksnya. Contohnya dalam contoh teks contohnya ya, dalam persuasif misalnya, dalam ESP kelas ekonomi, for example bahasa Inggris untuk ekonomi misalnya, mereka perlu belajar persuasive text about buying or selling something. Nah, secara genre mereka perlu belajar apa saja linguistic features atau functional features of the persuasive text related with selling and buying something. But in rhetorical moves, it is more like they learn how to persuade someone to buy something or how to sell something to make someone buy from them by using the context. For example, in rhetorical move they learn how to sell something to make someone to persuade someone to buy something, for example, based on the context. Let's move to the history of ESP in the decades of 1990s and 2000s. In 1990s and also 2000, there is still continue of ESP related with students' needs. Masih membahas atau masih memegang prinsip bahwa dalam ESP itu harus didasarkan kepada kebutuhan, analisa kebutuhan. Tapi pada tahun sebelumnya 1980 atau 1970 penelitian related with ESP is still focusing in United States or United Kingdom, where the English is used as a native language. But in 1990s and also 2000, there is an increased number of studies of ESP outside US and also UK. Jadi pada tahun 1990 sampai tahun 2000, penelitian tentang ESP terus berlanjut, tapi sudah mulai berkembang di negara non-English seperti di China, maybe in Japan or other countries. And also in this era, the acceptance of ESP as an academic discipline. Jadi pada tahun ini, pada era ini, ESP sudah dianggap sebagai satu disiplin ilmu. Nah, jadi sudah sebagai disiplin ilmu utama. And then the topic observed in studies more oriented to EOP. Jadi pada tahun atau era ini, topik penelitian atau topik penelitian lebih difokuskan atau berorientasi kepada English for occupational purposes, untuk tujuan occupational. Okay, this is the questions for quiz meeting 3.
first one is explain the wide-angle approach and narrow approach in ESP analysis in 1980s. And the second one is what is the meaning of register analysis in the first phase of ESP in 1970s. Okay, don't forget to do your quiz and submit it in e-learning platform based on the schedule that already set. Okay, that's all the explanation about the history of ESP for this meeting. I hope you understand the explanation well, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.